puro kakalokuan eh. Ah. English ka pa. Nano pa? Nano na yung English ing kamoting dutong. Sweet potato wood. What? Nanong wood? Sabi mo yung kamuti, sweet potato. Dutong na ano yan, ay wood. Ing English na ning kamoting dutong, kasaba. Kasaba yan, nung kiwa mo na yung cake. Eh, pang kiwang cake, kasaba yan. Labutan mo yung kamuting dutong. Ay, kasaba cake. Kamuti. Ama ka niya nimburi mo, puro kalokuan. Talagang ikamalyari king English ka ako. O, na anong Anya nga akong mag-aral king English, 95 ko. Oo, doon kami garal. Tarlak. Nya pala maklakabuntok. Ba, oy, ing 95 kitang kaya kami, bali Victoria niya yan. Okay kayo siguro, Katie, Pampanga, renga 95, maklaklabuntok. Buri mo sabihin ng 95 kiti, bobo ya? Bakit di kapilan? 72. 95 ko, 72 kang big mayabang me pa? Ay, may pagmayabang 72, abak kami mo lulub. Nulungog kayo pati kaso, di 144. Lunaldo, lagi ka 600. Tula ng gob kaya ka? Ama ka niya rin talagang buri mo. Eh, kung